ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତମର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବହିର ସପ୍ତାହ 17 ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ଦେଖ ସପ୍ତାହ 17ର ଦିବସ 1 ଆକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗଛରେ 2ଟି ଶୁଆ ବସିଥିଲେ, ଉଡ଼ି ଆସି ଏକଟି ବସିଲା। ଏବେ ଗଛରେ ଡ୍ୟାଶଟି ଛୁଆ ବସିଲେ। ଗଛରେ 2ଟି ଶୁଆ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଆସିକି ବସିଲା। ତ ଗଛରେ କେତୋଟି ଶୁଆ ବସିଲେ? 3ଟି। ଏଠି ଲେଖିବ 3ଟି, 3 ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝୁଡ଼ିରେ 4ଟି ସେଓ ଥିଲା, ମା ଆଉ 2ଟି ସେଓ ରଖିଲେ। ଏବେ ଝୁଡ଼ିରେ ଡ୍ୟାଶଟି ସେଓ ରହିଲା। ଝୁଡ଼ିରେ ଥିଲା 4ଟି ସେଓ, ମା ଆଉ ଥରେ ରଖିଦେଲେ କେତୋଟି? 2ଟି। ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେବ। ତ 4 ସହିତ ଯଦି ଆମେ 2କୁ ମିଶେଇବା କେତୋଟି ହବ? 6ଟି ସେଓ ରହିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନୋଟିଆ ପାଖରେ 3ଟି ବେଲୁନ ଥିଲା, ବାପା ଆଉ 2ଟି ବେଲୁନ ଦେଲେ। ନୋଟିଆ ପାଖରେ କେତୋଟି ଥିଲା? 3ଟି। ବାପା ଦେଲେ 2ଟି। ଆକୁ ଯଦି ତମେ ମିଶେଇ ଦେବ କେତୋଟି ହବ? 3 ସହିତ 2କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 5 ହବ। ତ ଏବେ ନୋଟିଆ ପାଖରେ 5ଟି ବେଲୁନ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଦିବସ 2 ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଲିକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ କାଠିରେ ସଜାଅ ଓ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଠି 2ଟି ଗୋଲି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଲି ଅଛି। ଏକାଠି ରହିଲେ କେତୋଟି ହବ? 3ଟି। ବୁଝିହେଲା? ଆକୁ ରଙ୍ଗ ଦବ। ସେଇପରି ଭାବରେ ତଳେ ଦେଖ, ଏଠି 3ଟି ଗୋଲି ଅଛି, ଏଠି 2ଟି ଗୋଲି ଅଛି। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା, ଗୋଟିଏ କାଠିରେ ଯଦି ରଖିବା କେତୋଟି ହବ? 3ଟି। 1 2 3ଟି ଆଉ 2ଟି କେତୋଟି? 5ଟି। 3 4 5ଟି ଗୋଲି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବ। ଆଇରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବ। ତମେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭରିପାର। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଭରିଦବ। ତମକୁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଭରିପାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭରିଦବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଲି ଦେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, କେତୋଟି ଗୋଲି ଦିଆହେଇଛି? 1 2 3 4 5 ଓ ଆଉ 2ଟି ଦିଆହେଇଛି। 5 ସହିତ 2କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? 7। 7ଟି ଗୋଲି ଦେଇଦେବ। 1 2 3 4 5 6 7। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କେତୋଟି ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଲି 4ଟି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 3ଟି। ଦେଇଦିଅ। 1 2 3 4 5 6 7। ଏକାଠି ରହିଲେ ହବ 7ଟି ଗୋଲି। ତାପରେ ଏଠି 2ଟି ଗୋଲି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ହବ? 4ଟି। 2 3 4। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିବସ 3। ଦିବସ 3ରେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଦେଖି ରଙ୍ଗ ଦିଅ, ଯୋଗଫଳ ଲେଖ। ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି? 3ଟି କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଭରା ହେଇଛି, 3। ଏପଟେ ଅଛି 2ଟି, 2 ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆକୁ ଏ 3 ଓ 2କୁ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 3 ଓ 2 ମିଶିଲେ ହବ 5ଟି। ତ 5ଟି କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଭରା ହେଇଛି, 5 ଲେଖା ହେଇଛି ଏପଟେ। ବୁଝିହେଲା? ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ କରିବ। ଏଠି କେତୋଟି କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 2ଟି କୋଠରୀରେ ଅଛି। ଏପଟେ ଅଛି 4ଟି କୋଠରୀରେ। ତ 2 ଓ 4 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 6 ହବ। ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ? 6ଟି କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବ। ଭଲସେ ଭରିବ ହେଲା। 5 6। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ 6। ଏଟା ପୁରା କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇପରି ତଳେ ଦେଖ, ଏଠି 3ଟି କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଅଛି, 3 ଲେଖିବ।
एठी अछि चारोटी कोठरी रंग दिया हेछि 4 लिखिबो 3 और 4 मिसिले हबो केते 7 एपटे 7टी कोठरी रंग भरिबो बुझिहेला तापर एठी लिखि दबो 7 सही परि भाबरे एपटे 3टी कोठरी रंग भरा हेछि एठे 3टी ले 3 और 3 मिसिले केते हबो 6 तमे एठी 6टी कोठरी रंग भरिबो 3 4 5 6 6टी कोठरी रंग भरिदेबो एवं तले लिखिदेबो 6 तापर परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न दिया है देख दिवस 4 चित्र रे सुश्री जीतू और बबलू को देख दिया जाइथिबा प्रश्नर उत्तर दियो तले देख प्रश्न दिया है आमार उत्तर लिखिबा सुश्री एटा अछि सुश्री एटा जीतू एटा बबलू बबलू नुह सॉरी बबुल तापर देख उदाहरण दिया है सुश्री पाखरे आंब दुईटी आ गोटे मिसिले केते हबो तीनोटी सेहीपरि भाबरे बबलू पाखरे आंब अछि 7टी आ गोटे एटी 7टी गार दबो 1 2 3 4 5 6 7 एपटे गोटिए दबो हेले मिसिले केते हबो 8 एटी 8 लिखि दबो तापरे गछ तळे पड़िथिबा आंब 4 लेखा अछि 4टी गार दबो 2 3 4 एपटे मध्ये 4 लेखा अछि 4टी गार दबो मिसिले हबो 8 एठी 8 लिखि दबो सेही परि देखो दुईटी बड़ गछरे थिबा आंब 4टी आउ जुक्त 3टी दिया हेछि एठी 4टी गार टाणिबो एठी 3टी 4 सहित 3 मिसिले हबो 7टी बुझि पाइलो तापरे 5 नंबर रे देखो प्रश्न दिया हेछि कोठरी रे गार टाणी जोग करो 6 अछि 6टी गार टाणिबो 2 3 4 5 6 तापरे 2 अछि 2टी गार टाणिबो केतटी हैला ऊपर अछि 6 तळे अछि 2 मिसिले केते हबो 8 सेही परि भाबरे 2 अछि 2टी गार दबो 5 अछि 5टी गार दबो 5 सहित 2 को मिसिले केते हबो 7 सेही परि भाबरे 1 अछि गोटिए गार दबो 7 अछि 7टी गार दबो बुझिहेला 7 सहित जदि हम 1 को मिसेइबा केते हबो 8 तापर परवर्ती प्रश्न कोन दिया अछि देखो दिवस 5 उदाहरण देखि खाली कोठरी को पूरण करो उदाहरण दिया अछि देखो एटी 3टी चित्र अछि 3 लेखा अछि 2टी चित्र अछि 2 लेखा अछि तो 3 और 2 मिसिले केते हबो 5 3 जुक्त 2 5 सेही परि भाबरे 2टी चित्र अछि 2 लेखिबो 2टी चित्र अछि 2 लेखिबो 2 2 मिसिले केते हबो 4 तो एठी लिखिबो 2 जुक्त 2 समान समान 4 एठी केतटी अछि 6टी चित्र अछि 6 लिखि दियो ओ 2टी चित्र अछि 2 लेख 6 एवं 2 मिसिले केते हबो 8 एठी लिखि दबो 6 जुक्त 2 समान समान 8 बुझिहेला तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा एठी अछि 4टी तारका चिन्ह 4 लिखि दियो ओ एठी अछि 5टी 5 लिखि दियो 4 और 5 मिसिले केते हबो बिले 9 हेबो तो एठी लिखि दबो 4 जुक्त 5 समान समान 9 सेही परि भाबरे एठी अछि 6टी चित्र 6 लिखि दियो गोटे चित्र अछि 1 लेख 6 सहित 1 मिसिले केते हबो 7 तो एठी लिखि दबो 6 जुक्त 1 समान समान 7 बुझिहेला तापरे उदाहरण देखि खाली कोठरी पूरण करो 2टी कलम 5टी कलम मिसी 7टी कलम 2 जुक्त 5 7 हैला सेही परि भाबरे 4टी रबर 5टी रबर मिसी केतटी हबो 9टी रबर 4 जुक्त 5 समान समान 9 तापरे 6टी गछ और 2टी गछ मिसी हबो 8टी गछ एठी लिखि दबो 6 जुक्त 2 समान समान 8 5टी आत और 4टी आत मिसी हबो 9टी आत एठी लिखि दबो 5 जुक्त 4 समान समान 9 तापरे 7टी बतक और गोटिए बतक मिसी हबो 8टी बतक एठी लिखि दबो 7 जुक्त 1 समान समान 8 3टी बही और 5टी बही मिसी हबो 8टी बही एठी लिखि दबो 3 जुक्त 5 समान समान 8 बुझिहेला तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा
परवर्ती प्रश्न देख दिखाई दिवस 6 फूलर प्रति पाखुरारे थिबा खाली कोठरी रे दुईटी संख्या लेख जेपरी जोगफल मझी संख्या हेबो जेमती मझी संख्या रे 6 अछि 5 और 1 को मिसेइले केते हबो 6 हबो सेपरी भाबरे 3 जुक्त 3 6 हबो 4 जुक्त 2 6 हबो 5 जुक्त 1 केते सॉरी 5 जुक्त 1 ऑलरेडी अछि तो हमें लिखिबानी एठी लिखि दबा पोछि दबा एठी हमें लिखिबा 2 जुक्त 4 लिखि दियो सेपरी भाबरे एठी 9 अछि 9 को सेमते लिखि दबो 4 जुक्त 5 केते हबो 9 बुझी ହେଲା 6 जुक्त 3 9 7 जुक्त 2 9 हबो 8 जुक्त 1 9 हबो आउ 3 जुक्त 6 9 हबो बुझी ହେଲା तापरे परवर्ती प्रश्न दिया है देख ये दिया है 7 7 अच्छी 6 जुक्त 1 7 बुझीगला तापरे 5 जुक्त 2 7 हबो 4 जुक्त 3 7 हबो तापरे आउ केते 3 जुक्त 4 7 हबो आउ हबो 2 जुक्त 5 7 सही परि भाबरे 8 4 जुक्त 4 8 3 जुक्त 5 8 हबो 5 जुक्त 3 8 हबो 6 जुक्त 2 8 हबो 2 जुक्त 6 8 हबो बुझीगला आउ केते अछि 1 जुक्त 7 8 हबो बुझीगला तापरे देखो तापरे 10 अछि 5 जुक्त 5 10 9 जुक्त 1 10 8 जुक्त 2 10 7 जुक्त 3 10 6 जुक्त 4 10 4 जुक्त 6 10 हबो बुझीगला तापरे हमें परवर्ती प्रश्न आउ नाही एतिकिरे सरिला तो पिला माने चैनल को नो आसले चैनल को सब्सक्राइब कर दबो एवं वीडियो टी को सांग मानक सहित शेयर कर दबो थैंक्स फॉर वाचिंग।